So guys, yun nga pala yung kwarto ko guys. Grabe yung dami rewards na guys. Nag-miss na imiss coffee tips na ako kasi ako yung pinakamabata ng coffee tips. Syempre, ayan din yung mga search ko guys. Nakatingin dyan mga certificates ko kasi sobrang pinagkatiwalaan na ako sa lahat. Syempre, may mga medals din ako na kailangan matalino ka talaga sa lahat kasi yun. And syempre, naging valedictorian ako guys. Kita-kita sa gilid ng ride. Syempre, nag-summa cum laude rin ako guys. Kailangan ko talaga kasi para ako na-ampon na papeso ko. Syempre, yan, nag-search guys na pinaganda ko kasi kailangan ko talaga guys. And syempre, pakisuporta na lang. So guys, kitang-kita naman guys na may PUP tayo debate pa. So hindi kaya kung ba't ko ginaling top 1 pa guys. Kitang-kita guys. So, syempre yan, Miss Valentine's tayo. Tayo yung napiling Miss Cooperative. Syempre, Los Angeles, California. Syempre, I'm just managing California for taking a good luck guys. And syempre, yan. Guys, credit guys, yan. Galing ko guys. Hindi ko lang kung paano narating itong bagay na to. Tapos may MVP pa tayo sa taas. Guys, galing diba? Tapos may mamahaling medal tayo guys. Yan, mga ginto yan. Tapos Merry Christmas daw, sabi nila yan. Yan. Tapos may possession din tayo guys. Yan. Summa cum laude sa gilid. Yan. Tapos R-Bar University. Galing no? Tapos ito lang charity sa Pilipinas. Yan. Yan. Tapos mapito yun sa gilid. Yan. Kita guys diba? So guys, don't forget to hit like and share, subscribe, and click the record button at kapag 6 pinakita ko na yung ways ko guys. So see you next guys. Bye. Solid.